Ayan guys, good morning. Good morning sa lahat mga master. We're back again. Iba yung boat na gamit natin kasi yung boat ko ano, medyo hindi maganda yung kondisyon ng makina kaya hindi ko ginamit. Meron mo ko kay Kuya Din, shout out sa iyo. Yan o, thank you Kuya. Tapos ano, sana makachamba tayo para may pangkilaw tayo mamaya. Mga master, first jig natin is ano, replica lang to. In-order ko to sa online. Baka nakalimutan ko yung pangalan. 250 grams kasi wala na tayong agimat, hindi pa dumating yung in-order natin. Tapos yung hooks natin naman is from Tikbaboy Asisok. Shoutout na sir, para sa'yo. Sana makachamba to, ang ganda oh. Bakiki hook. So yun, first drop tayo. Master, syempre kasama natin pala si Master Jerry Boy Power. Paano yan, yung naka-fix yung GoPro ko kasi hindi nga to boat natin. Nasa kabila siya. Tapos si Yes the Best from Panalaron. So yun natin mga master. Lord, chamba lang. Sa lipod manang sab nang bagka na da kuha na is labog ko paliw eh. Labog ra na. Labog boss. Ano to eh? Guys, fish on si Predok. Mamaw? Nga naman na, di man na masaka. Gamay na naman. Di kaya, wak may log. Puntahan natin yung boat nila ni Master Pre Charlie Nguho. Charlie Nguho is in the reel. Fish on. Hi. Boatman Jerry Boy. Sangay. Boatman na malakas. Pre, nani sinaw. Nana? Dukol naman siguro pre. Dukol lagi. Asa na yung? Pre, babay sa demo ramagi. Na-violate na ka. Fish on. Mauna og kaluspad. This is 100 kilos whale shark. Ana, birahay ag vlog ba vlog. What's up guys? Welcome to my channeling. Dili imong channel adventure ni Dro. Shout out. Uy, naa na pre. Tangigi man na. Wala, nakuha. Sige, rin. Saka. Adyo pug sa ikuan ra. Uy, basig mo balay dito. Adele ko ni kurong nga daw. Nana puti. Na, tangigi. Adyo relax ha. Sa relax. Isa ka. Adyo relax eh. Abi ko mo relax ko pre. Pre mulunod ta pre. Ha? Mulunod ta. Di oy, grabe pug ka. Balance ya. Sarap na doon. Tangigi oh. Ingon ka din ni Korong. Taas. Ayan guys oh. Medyo pa ganina. Tila mo tong diha tulo. Woo guys. What? Power Master Charlie. Sup. Thank you Power. Lord. Happy Mother's Day. Si Paredok Charlie Nguho guys. Malakas na jigger sa Southern Leyte. Ito yung nag-harvest yung tournament natin last year. Kaso Reserve hindi ko sana na to pag ngayong tournament. Kaso ala, nagpa-huli na. Ato sa mga buhian.
Murag Uy, tabag mo. dugtot. Uy. Hugot naman siya duro rin pre. Hugot naman na basin sa mo bigay. Sige sige rilin. Aso isa ka duro. Okay, pas bilik. Ana. Arang dako ano? Ay, bibe. Dugtot ni. Di, ilupin master. Ilupin na. Bisawom na mo. Ayaw ka doon, ilupin lagi. Ciao to. Guys, ilupin yan guys, promise. Nga naman ha kay Third Eye. Yes. Shout out din kay Joseph no. Joseph Calapre guys. Andun sa isang boat. Fish on yun kanina. Naka-unhook lang. Oh grabe. Uy. Tagiktik. Wala sakto na. Malayo na naman. Sige, malayo pa ang umaga. Jaway ka. Abari ani ta matog. Ang saya. Oh, grabe. Duhara ba? Ari mong telpe. Pang champion na ni pre. Oo. This is your second. This is your entry for the second. Yun Ano ang ang jigging tournament? Jigging Eagles Club, jigging tournament. Fish on Lord. Bawal ang cut. Sige, go. This is my second entry for the Second entry. Oh. First entry ne para sa second Hinunangan Eagles Club Jigging Tournament. Yes. Yun na guys, oh, grabe. Iba na 400 grams. Grabe guys, oh. Grabe ang lakas guys. Yellowfin tuna. Guys, ayan na guys. Ayun. 20 meters guys, sige. Free. Sige dok. Duy, yellowfin guys today. Ilupin lagi. Relin. Bantay kay Dolan. Ano nakuha ang yellowfin guys? Ang laki guys, oh. Ayun, oh. Yellowfin guys. Parang mga 30 taho na. Di mo to master na ho. Kobe. Oh, pre, video ka. Arang naku ang mamaw pre. Leader, sige. Arang Paul Hook ka juday guys. Awa. Di ay mga 20 ho, gamay ra man day. Paul Hook 30 naman ka o doon. mga 20. Wa na, patay na. Paul Hook ka doon. Thank you Lord. Thank you. Mamaw. Parehas mga para sa ho. Mga dira ka Yes! mga 20. Habere. Paul Hook guys. Wala din. Ay nabugto naman day. Unsa ba ni? Nano eh. Wa na sa lawas sa kuan o sa jig. Oh. Woohoo! Ayos. Yes. Well, hello. Thank you Lord. Guys yan, Filipino. Ibutang sa Afrika ng arsaon eh. Paibog. Bantay sa taga ha. Ayo sa kay bunawan sa. Matag human rights yun eh. Sorry. Okay ra na, sorry. I'm sorry my love. Ay sa akin tag anong tiil. Uy, saway na. Sagdira na land na bito. Woohoo! Power! Thank you Lord. Yellowfin tuna. Weighing mga 25 kilos. Yahoo! Thank you Lord. Biscuit pre nang ano naman na diha. Nang langkat. Nang langkat mo na. Langkat na. Asa sibog sabi. Sibog sabi. Masih matuwang ta. Asig matunga ning pambuta. Hingga nga na Gamay ra para dong. Nang lagitik naman. Masig matunga. Nang lagiik naman. Woo! Ayan guys. Kaso landed yung yellowfin tuna. So yan guys, babalik na tayo sa boat. Tapos magji-jigging ulit kami. Pero actually pwede na kaming dumaong sa island para magkilaw. Power mga master. Yan, bye. Magji-jigging pa kami mga master. Time is 8 pa mga master, 8:03 in the morning. So babalik pa kami doon para pag-jigging pa. Mga 10 AM siguro kami pupunta sa island para mag-picnic spot. Mag-picnic na naman, picnic spot. Whew!
Power! Guys, ha? Uy. Pangit pala. Ayan, nagwate yan. Doon sa tumoy. Ano? Manon? Tumoy sa pong. Ano naman ang siguro. Yes! Woo, malakas guys! Malaki guys, malaki! Woo! Thank you, Lord! Ihatag, Lord! Woo! Nagsabkitan na eh. Nadayos na. Haman! Asa na? What the? Amberjack guys! Woo! Woo! 20 kilos ang bigyan. Lord! Hapon na swadad mo 200 master. Di makapagta din ang breed. Padala lang, padala. Woo! Power! Papadala na guys. Papadala agad. Maliit lang ata pero malakas yung drag niya kanina. Alaka. Oh, grabe parang Nara sa nara. nara pero nagpapadala lang. Oh, yun naman. Oh. Aha, 40 meters. Icy colors, yellow pin. Yellow pen? Yellow pin, yes, Where's it? yellow Where's pin. it? Asan na guys? I know, amberjack. Alaka. Ha? Amberjack. Amberjack? Yes, amberjack. Ayan, asan na? Dako. Ha? Dako. Ayun guys. Ay, oo pala. Amberjack, malaking amberjack guys. Ang likot Papadala lang oh. Ayan na. Ano ko master? Ha? Kuha. Amberjack. Mamaw. Ang laki guys. Diriso. Sabi dis. Okay. Hindi ko lang kalakihan. Woohoo! Power! Amberjack pre! Akala ko yelupin or ka. Ano yellow pin Uy, nanay sama dito oh. Di kaduhan eh. Ah, Sa oo, di. unang sabit na diha na igo. Ay, maliit lang guys. Yan oh. Mga 6 kilos. Okay na. Okay, thank you Lord. Pangkilaw. Ha? Wow. Yan guys, fish on. Hindi wala pa na. Nangat na auster. Kadang fish or ano. Bakto. Pero na sapas ah. Basig ano, perch. Batula po. Wala po. Ito no, sabi. Ba, bato kong is. Wala ganun. Ha? Bato ano? Bato? Ha? Di mo sukol. Bayot talaga nun. Guys, bato ata. Wala po. Ayaw lumaban no. Ito ah. Ano mo isda? Ay, kuhan pala. Suno. Wala. May May. isda pala guys.
Yun o! Yuhu! Power! Taas camera. Yan na yes. Ayan o! Pang iskamitsi guys! Kala ko. Yan o. Kalaking suno guys. Ano, grouper. Malaking grouper guys. Yan yung Goliath grouper. Mga isa't kalahati. Dalawa. 1 kilo. Ha? Kilo no? Kilo. Mga 1 kilo daw. Mga 1.5 ata. Sobra kilo na. Guys, So yan. Ayos. kaya pala walang laban. Yan. Tula. Tua. Isda mayroon na. Dili. Ilag ko. Guys! Woo! Vision guys! Ang laki! Ayan na guys! Alright! Power! Yes, master. Yes! Diyan po yes! Check guys! Ang lakas. Nice power. Bawal ba? Bawal! Yako! Jack guys. Woohoo! Sana twin hook. Bawal ba? Bawal! Asa ko dala? Ito unahan. Ikat guys. Woo! Wala na. Kay Lord. Lang. Naangat na master. Bulok. Ay nangat. Kanang isda. Nasaka na ni mo. Aw. Ay, meters. Gani ha pag strike. 5 Bunlot. meters. Bunlot gani ha bunlot. Parang bulutak ko ba? Kurata na ito. Kaya pag-asa kayo so, lain mag-soak. Sige. Kita na yes. Ala, yan na guys. 20 meters. Ayos. Sige na master. Meters. Guys, Sabay diri. uy, ilupin guys. Oh, yelupin. Abi, agis. Kuni. Pertama ka.
tawang rin. Tawang rin! Grabe! Woo! Power! Woo! Kawin na. Okay. Kaala ko. Abort siya. Wow, ang laki guys! Huwag mo tayo bunaw no. Woo! Nangat awang ano natin. Woo! Lilupin! Master! Ayan na. Gano? Mga 20 guys. Angat mo. Power! By Chili Boy! Power! Bless tayo guys. Woo! Mere. Okay, guys. Woo! May bunaw. Okay, pakingis. Okay. Ayun! Woo! Tapos. Power guys. Ang lakas kaya pala. Grabe yung speed niya. Yan o, madali lang yung ilupin makukuha basta hindi siya foul hook. Gamay na eh. Gamay na ito. Ako itong isa. Woo! Dada. Sakit. Boy. Sir. Ako na rin i-off. Ay, natanggal na bag hook, natanggal ang hook. Ay, ayo bubuhiin. Hindi mo na wes. Okay. Huwag ka nagbugo. O yun. Grabe yung dugo. Buhay ka. Ibutang sa kayo ron magkuha ng malimpihon. Sige, yung dugo. $15 up to. Ito bababa sa 15 guys. Oo, sige angat. Pero malaki guys. Woo! Power mga master. Ang gulo ng Yeah. Woo! Thank you po, Ama. Thank you po, Lord. Maraming salamat. Isa, awiri ra. Uy, pariha. Mas dako pa mong ganit na. Dako pa ni. Okay? Dako pa lagi ni. Ha? Ay, ginala. Maumao. Maumao ra. Mura ganing mas dako, no? So, ayan guys, power. Power guys. A few moments later. And guys, time is 11:13 in the morning, so pupunta na kami sa island, makakain muna. Magla-lunch mga master, babalik kami mamaya mga 1 o'clock, mga 1:30, ganon. Pahinga muna ng mga 2 hours, 2.5 hours. So
Magkikilaw kami, magla-lunch. Ano po, high tide. Tambak dito boy. Master T-Boy! Yon sana all ang laking ruby o rusty jobfish guys. Anak niya, sumama. Sumama yung anak pala. Papunta sa rep. Sana all. Ako pinagmuna yung mga ipagilaw. Na, ito na orang dagko apis nito. Bumara. Ituon. Yan. Puno na yung rep natin. Tayo natin yung huli ni Joseph. Wow! Basta yung itlog natin guys. Yan. Sarap Joseph. Yan. Power. Dalawang rusty job. Isang crimson at isang rusty. Yung huli ni Joseph. Ayos. So, yan. Kilaw time, kilaw time. Banat. Yeah. Master. Ding dong. Thank you Lord. Salamat Lord sa grasya. Master Teamboy and Master Joseph Capre. Preparing sa kinilaw namin. Ayan na yung pipino, nahinanap ko. Pipino. Yabe. Yan na guys, done na. Go. Ingat rin, iba siguro. Sarap mga master. Ito yung the best. Sarap oh. Lami ay. Kalami ay. Kain guys. Bungal. Tulingan. Tulingan. Yeah. Bunal. Kalami ay. Kalami mga master. Andito na sila Kuya Hilmar guys. Ano? Wala na ginilaw? Relax mode. Tulog na yung dalawa. Ganito po kami mag-jigging guys. Relax lang. Alright guys, let's go. Babalik na kami, babanat na naman. Oops. Mana bisa naik patok? Kahit mo guys.
Guys, yan na guys. Guys, isaan? Yes. What the? Lakas guys. Lord. Lang. Yun. Yan na. Yan na. Ay, lampo. Love this guys. Woo! Power, master. Woo! Woo! Mama na jump fish. Jump fish guys. Ayan guys. Woo! Power. Leader? Oo. Leader? Oo. Ito na naman guys! Niloloko mo ba ako? Guys! Lord! Nagatubig na ka, master. Nagana na siya. Kaya abi ko kumidjar to. Hindi kay Siya to, ang ilan. abi ko gilan dito lagi.
lakas guys. Ang lakas ng drag na to ah. Kawa itong islang to. Lord. Ayun po na guys. Aha. Putol ha. Yay ka. Yay. Isang gala. Naagaw ata guys. Wala liw ka. Unak ka. Aga ng puting ata. Iho. Tragis ka. Ilog ko. Iho na na master. Ay, ito na. Putol na. Naaga ng pating guys. Kaya nga eh. Ang jig na ra. Dito lang yung jig. Woo! Sambot lagi. Bato. Uy. Sambot. Sambot. Ano na? Mabaw naman to no? Lutang lagi na. Oh, luto na sa sambot lagi. Arang bunog ang jig ay. Tingnan niyo guys. Ay, naputol. Ay, oo. Wala. Nawala yung isang hook guys. So. Ay, dito Sa taas. taas. Yan. Yung isang hook. Anda, tingnan mo. Anda. So, okay. Yan ha, hanggang na. Dadali guys oh. Mo. Buwa ka lang tigusan. Iho to. Iwan nga. Nailag dito. Ayan guys oh. Woo! Fish win. Bagus ah. Fish win mga master. Okay. A few moments later. Lord, hatag Lord. Ayaw iho ha. Berjak guys. Bugto. Woo! Busted. Nakibungod ko dyan sa away. Doon dala yung jig. Woo! Fish win mga master. Ala oh. Ay, bumigay yung braid natin guys. Braid to ano, bunog na malaki itong duro. Braid to leader guys. Bumigay lang. Fish win guys, fish win. Ay. Yun guys. Whew, our fishing session is done. Time is 5:16 in the afternoon. Uwian na po guys. Ano? Whew, kababasted lang yung hookup natin. Naputol sa leader at saka ano. Leader sa braid. Ano na kasi yun? Bugbog na masyado yun. Hindi ko pa panalitan. Sayang lang. So yun, that's it. Fish win. This afternoon, yung afternoon session natin, ano, 3 strike, isa yung landed, 2 yung busted, yung isa inagaw ng pating, yung isa naman yun yung naputol. So meron tayong 4 na isda na naland.
tingnan natin yung isa natin guys. Ayan, yung nahuli natin ngayon, rusty jobfish ngayong afternoon. Yan o. So yung amberjack andun sa ilalim. Saka rusty, may rusty pa rin isa. Okay. So yan sila, pare Ding Dong, Nguho, and pare Timboy Bjorn. Sila kay Helmer andun na, mauwi na. So shout out sa boatman natin. Power! Hindi pa rin talo yung lakad natin mga master, naka-harvest pa rin. Tapos ayun si yes, the best. Shoutout pala kay Master Paul, pare Paul. Shoutout. Andyan siya sa Manila. Paul Dolon, pare, uwi ka dito para sama ka sa natin, fishing trip, fishing session. Tapos malapit na yung tournament natin mga master. Ngayong June 29. Second Hinunangan Eagles Club Jigging Tournament. So yung champion is 20,000, second 10,000, third 7,000, fourth is 5,000. 20, 10, 7, 5. So that's it guys. So yun mga master, thanks for watching again. Ingat po tayong lahat palagi. God bless. Bye bye. See you next vlog. See you next fishing trip.